نبات ميديا نبات ميديا نبات ميديا نبات ميديا نبات ميديا سلامة تغاتلتي نبات ميديا كما يكنيهم كما يعلهم أبززلهم وسلامة عنا نعهم يكون نابلنا نلومون كم تلموت استفلالي تحستتا زلهم مدبات كلنا شير لايك سبسكرايب ناقبرنا دما نزي يوتيوب channel أب معباي كل زكاة لنا نقبر دقيمنا دقاقيمنا نتصوع زغنا يكون سبب ما زغنا يكون حبريتان حرالو بزي أب تحدد اللو قصر تليفون بمنقدي واسابة كتلو قلنا تقوليهم نحنا دما ببقوانو ككم تحستو مالتيو نابه هزبي كنقربو كنفتنينا بغطان أبتلومي عدالينا يزلنا مدب كنبل سناي مكتتال بمجمريا زيغاتات بانجلاديش بمنقد أير إثيوبيا نبرتهم تسريق الله نعوز ملكة حبريتا كلوا ناي سركي نبرتها بمنقد أير إثيوبيا كابزغب نابز بقاسه 78 زيغاتات بانجلاديش كاب سعود عرب ناب هاجرهم بمنقد أير إثيوبيا ناب عدهم أبزم روحلو زنبورو جيزي مفاتح بالجاتاتهم تسيرو نبرتهم تزريفو منقستي بانجلاديش نبرت زيغاتاتو بهصوص كملسلو بمحتات نمنقستي بلصقنان منقد أير إثيوبيان كسيسلو إثيوبيا بسرقي أبا علم قدامي تخينا تمرحلا የባንግላዴሽ ሲቪል አቪዬሽን አውቶሪቲ የ78 ዜጎች ሻንጣ በኢትዮጵያ ሌቦች ተሰርቆብኛል ይመለስልኝ ብሏል። ኢትዮጵያ አሁን በሌብነት ከዓለም አንደኛ እየሆነች ነው። رايوتي تري ودلهم زدرينا دلو بمولو اتي سانطاناتهم بمولو مفاتح بمسبار ترايوم ادريفهم غورغيوم كل نبرتهم وسيدهم له ازت مفاتح زدريهم دلو تمفاتح بمولو نايت سانطا زنبره مفاتح سيروم او زنبره ناي 78 ناي بانجلاديش زيغاتات زغونو نبرت زريفهم بسخانة زمري دلنا ناي زيغاتات بانجلاديشيو أب زحالف عامتاتون بصحات إرتراويان نبروتهم كمستسركن كمزتهزمتن رينا نيرنا حدد ما أبز محبراو ميديا من قد أير إثيوبيا مرتو من قد أير إثيوبيا ناب إرترا بررا جميرولو كتتاو بررا نابلو أبز محبراو ميديا بتدقاقامي زقاو حزلو عدب كبهالو ويدما بمولكم من قد أير إثيوبيا كاب ممراس كتنقوهم دلكم بزاقاتا مزي كنزغاخركم نفتو اتهم نزم وعوع زقورو زلو نقتنقوهم بمبالدما از فيديو زي رأيوه سابا اسمرا حدش برا تجميرو خمزلو كابل نابن عدي سابا اسمرا تقعزو قياشو ميزان وحيدنا جنزب كبيرنا ناي بررا غزي نويحنا زبلوز اقامات تفتحو ماليو نحد الغزي تسنح دو نحاد سب 76 كيلو ميزان زلو ارتكيت بركعة وواقع تكالنا وكانداو كيل قعزو اداليلكو ماليو نزيادة حبريتا بس عباد رشاد توقسنا كلنا بفلاي دما ايرتراويان كابزي منقد ايرزي كاب متقام كتنقوهم زلكم صباح نقول نبرتكم مزتف نزلنا سمعكم نزلنا رأكم زمر الجازن تداوسيتكم نزتف نبرتكم بعلكم ناي نفسكم تحدثتكم مالتي مغنياتو كم سر يدلنا بزح سركي زقاتم زلو بزحات زيقاتاتهم زسرعو زلو انتغيلكم بزح من قد ايراتي زلو حدا وحسو غنى من قد اير كتمرصون عليكم مالتي هاي مغير هاي اللي مثلك حامل ما ايو قولي في العرف أو ولي تعرف حامل معي طوعي سب نطيقهم طوعي تقرى لا يبررهم حبرة سب طوعي حامي عينت ملعك لخنا تحسسها ملعك هاوي لخنا أتحذر الحزم حزب نطيقهم مسحار عليهم سقوما عليهم نعرفوا زيهم صمدوا لهم الفطرة
بعد يوم عصابات ناي ود بشاشة باسم ناي سلام حيلينا بمبال أب عفار عسكرهم زلو بتدقاقامي نزل صمدو أي نقبولونينا أنصار صمدينا نحنا ود بشاشة زبلناينا نسمع ناتو جزءاتنا ناتو جيلاتات ناتو تلاقاتنا بمبال كابتن صورح زلوي صمدو أي نقبولونينا زبلنا دلو اتازم تا زربا عم جمريات زربا دما لك عنه تقلت يعني بس كان اسمع يا تاي نيرو مارت مالك الحقص تاي ما تاي اللي مثلك حامل ما أيو قدف العرف سمعنا يا رب حامل ما أيو أبى قدف زعرف بلنا له سلازي ننبسو قدف مخانو يأمين والله رايو أتي أبى نبسو ويدما أبى قدسو زعلب زلا حامل ما رايو ننبسو بعلو مسكير الله مالتي حامل أبى قدف يعلب لنا رايو هجي حامل ما حمي غيرو أبى قدس يعلبكم زلا أستوعب له تاي ما تاي اللي مثلك حامل ما أيو قدف العرف حماما يقودف تعرف النابلس تحماما عمليسو أفتقوص يعلب عنه نحرا استوعيكم لغنكم كم زيوم زعما سولو بحافاتهم نزهز بسلام كاليوم مدلو مالتي سلام نقيمت زحنكرون هوكت زفطرون عقرقر فطر زدلي دلون بعد زيومن كم زيوم دعما سوليوم سلازي ازي كم تبتدك من الزاربو صمدو سرد كيريو زغونا يكون حايل دما دوكا بلزق الحايلي يلن ነጻድቃን ቁጭት ነበራቸው ዛሬ አይደለም ቁጭታቸው እዛኑ ጊዜ ከዛ በፊት ከጦርነቱ በፊት ውስጥ ለውስጥ ይነጋገሩ ነበር መለስ አሳሳተን አይነት በነፃ ነው ተጠቀሙት እንጠቀሙ ምንም ችግር የለም ምናምን ተባብሎ ነው ዛን ጊዜ አሰብ ለኤርትራ የተሰጠችው እና ቁጭት አላቸው እነዚህ ሰዎች በዚህ አጋጣሚ አሰብን እናስመልሳለን ብሎ ነው እንግዲህ በዚህ በቡሬ በኩል መጨረሻ ኢትዮጵያ አሸነፈች የተባለው በቡሬ በኩል አሰብ አካባቢ ተደርሷል 50 ምናምን 20 ኪሎ ሜትር በዚህ ባሬንቱ ተይዞ ምናምን በላይ በኩል ወደ አርዛ ምናምን ተይዞ በተሰኔ በላይ በሰናፌ በኩል ሰናፌ ተይዛ 80 ኪሎ ሜትር አስመራ ራሱ መድፍ ድብደባ ስር የገባችበት ሁኔታ ነው የነበረው ተመለሱ አለ መለስ ተመለሱ ሲባል በእነሱ ማዕከል ቅሬታ ተፈጠረ من تاينازي دقيمنا أمسينا يا زلنا كاب حدا قدس إرتراو حاونا حبريتا سلزبت حناي بزعبو كنزارب سلزدلناي انتايو اتملقتي كحلفو دلينيرو تكوينات تطو زبالة ملس تمولسو سلزبولوميو كبل سمعنا يوبزي انبر نحنا نعاسب نمحاس كالي نقرينيرو نمباليو اتملقتي أبزي انترفيو استزاربو هذا سبب زي منيو نعوز ملكات السوس تزاروا قدم حجي انترفيو ونالو تحقي نابهم كنا بلينا كل سبب سمع سلزلو دما ناب كله شر كنقوله كنكيل علنا مجمريا إذا حاولنا ليخلنا دلو صحف مسنر دما أزي أقرب كايز اللغة سب أبو ورار وياني أبو شحن شعات ميتن 9 شمنتن كل تشح عب تقينات نفسه قدحن ناب إيرترا سراويت إيدو زهابه مروخ كونريل أببه قرصو دما يبحال زي أبو ورارات زتمارغه سراويت إيرترا زمارغ وي أبو شحن شعات ميتن 9 شمنتن كساب كل تشح زنبره لومي حلافي اندازتا كل الأورمو سلطان تواهيبو زبلو زلو حاسوتي أبو ورار وياني شحن شعات ميتن 9 شمنتن كل تشح عسب كنعاتو 10 كيلومتر أسمرا كنعاتو دما برحكت ناي دبدا بمدفع 30 كيلومتر تريفنا قلو ملس تمولسو إلنا زبولو ازي حادة قدامي حاسوتي اتحقي عبشحن شعات ميتن 9 شمنتن كساب كلتشح ورار وياني جنبار صورونا بعينو كاب زرآيو ازي مروخ بعينو كاب زرآيو حقا اب يوتيوب الله قدم حد استزاربو مالتي بجنبار صورونا ميتي تانكتات إثيوبيا ناب محردي ويدما انكودو كيرا كمزا اتوا كبتي تمراريحان اندغدا شعبيا اب حانت تصباب من قد عاصيو نتقدميتي مس عبارعه عين قدميت عين دحريت كوينن شعبيا ببحانتي 30 عباريعو نتن 7 ماريخو وسيدون عبتو وانتي كفل سراويت إسراء نا إثيوبيا ملاس آويات زي بلا
حدا سبوكا كي تملسا بملأ كم تزمتسدكا يحبر بعلهم زخون يكون سبون اب يوتيوب اتيو كريو يغليو اتا يوتيوب من البات زخون سب انت دليوا كونريل اببه غريسوس ኢትዮ ኤርትራ 1998 ክልተሽሕ ዋር ኢንተርቪው ኢልኩም ስምዕዎ ብተወሳኺ እውን ኤርምያስ ለገሰ ሁዊንስ ኢትዮ ኤርትራ 1998 ክሳብ 2000 ዋር ኢልኩም እውን ስምዕዎ ኢትዮጵያ ባዕላ ነፋሪታ ወቂዓ ዓሊላ ዘጠቃዓትሉ ድማ አው ምስክርነቱ ሂብሎ ኢሉ ሓፈሻዊ ዝኾነ ብዛዕባ እዚ ሙሩቕ ኮነሬል ዝምልከት ጽሑፍ ሰዲድልና ነይሩ ንሕና እውን ነቲ ጽሑፍ ወይ ድማ ከምቲ ዝሃበና ሓበሬታ መሰረት ናብቲ ዩቲዩብ ከድና ሰርች ጌርና ነርና እቲ ሽዑ ዝተዛረቦ ሓቂ ድማ ከም ዘለዎ ናባኹም ክነብሎ ኢና ሓቢርና ንከታተሎ ጾረና ላይ 11ኛ አሁን የተረፈችውን 11ኛ 13ኛ ምናምን የሚባሉት ቡሬም የነበረው ጦር አሁን ወደ ጾረና እንዲመጣ ተደረገ ጾረና ላይ ውጊያ ሲጀመር 20ኛ እንግዲህ ግንባሩ የተሰጠው ለ20ኛ ክፍለ ጦር ነው ሜካናይዝድ ነው የታጠቀ ነው በጣም የተደራጀ ነው የሰለጠነ ነው እንግዲህ ወያኔ አለኝ የሚለው የጦር ክፍልም እሱ ነበርና እሱ ሰብሮ ይገባል ተብሎ ነበር ውጊያው እንደተጀመረ በተወሰነ ሰዓታት ውስጥ 20ኛ ክፍለ ጦር አንድ ታንክ በአንድ መስመር ታንኮችን በአንድ በር ያስገቡ 27 ታንክ በአንድ መስመር ተቃጠለ ከዛ እግረኛ ገባ 13ኛ ገባች 11ኛም ገቡ ብዙ ክፍለ ጦሮች እዛ ተሰለፉ ከዛ ሰውና በቁሎ ሬሳው ሰው ሬሳ በሬሳ ሆነ ሰውና በቁሎ ግመሉ ተደባለቀ ውጊያው ተበላሸ 20ኛ ክፍለ ጦር እንዳልነበረ ሆነ ተደመሰሰ እንግዲህ እዛን ጊዜ ውጊያው በበላይነት የሚመሩት እና እንትና ብቻ አይደሉም የማዕከላዊ እዝ የሚባል ነበር ማዕከላዊ እዝ የሚመራው ከምዚ ክንሰምዖ ዝፀናሕና ብልክዕ እዚ ሓውና ዝሰደደልና ኣብዚ ኢንተርቪው ከድና ክንሪኦ ንኽእል ኢና ኣብ ጾሮና ዘጋጠሞም ጾረና ሒዝና ያለና ብምባል ካብ ጾረና ድማ ኣስመራ ንምቁፅፃር ቀሊል ስለ ዝኾነ ኣሎ ዝበሃል ኣፅዋሮም ኣሎ ዝበሃል ሰራዊቶም ኣሎ ዝበሃላ ታንክታቶም ብምሉኡ ኣብኡ ብምምፃእ በሲዖም ክኣትዉ ኣብ ዝፈተኑሉ ግዜ ብምሉአን እዘን ክንዛረበለን ፀናሕና 100 ዝኾና ታንክታት ካብ ስራሕ ወፃኢ ኮይነን ማለት እዩ 30 ታንክታት ክቃፀላ ከለዋ 70 ታንክታት ድማ ኣታዊ ናይ ሻዕብያ ኮይነን ነዚ ኣብ ዝሓለፈ እዋናት ዝተዛረበሉ ሓቂ እዩ ኣብዚ ሕጂ መፂኡ ካልእ ኣርእስቲ ክህበና ዝደሊ ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ሓላፍነት ስለ ዝሃብዎ ጥራይ እዮም ኣብቲ ውግእ እዚ ናይ ጾረና ዝብሎ ዘሎ ድማ ቀንዲ ነቲ ኩናት ዝመርሑ ዝነበሩ ከዓ በዓል መን እዮም ክጠቕሶም ሓቢርና ንስማዕ እዮም በን ሳሞራ ማነው መለስ ነው መለስ ስዩ መስፍን አባዱላ አዲሱ ለገሰ እነዚህ ናቸው ኮሚቴ ሆነው ይሄንን ጦርነት ይመሩ ነበሩ በወቅቱ እዛው ነው የነበሩት አሁን እዛም ክታውሶም ጸንሖ ሰባት ድማ በዓል መለስ በዓል ስየ ዝኣመሰሉ ብምልኦም ድማ ነቲ ኩናት ኣብ ግንባር ጾረና ዝነበረ ንዑ ይመርሑ ነይሮም ይብለና ኣሎ እዚ ኣብቲ ቅድሚ ነዊሕ ዓመታት ዝተዛረቦ ሓቂ ማለት እዩ ነዚ ንምንታይ እዮም ክዛረብሉ ዘይደልዩ ሕጂ ወዲ በሻሻ ስልጣን ስለ ዝሃቦ መለስ ተመለሱ ኢልዎም መለስ ከምዚ ኢልዎም ኢሉ ዝዛረብ ዘሎ እቲ ዘለዎ ሓላፍነት እቲ ዝተዋህቦ ሽመት ንኸይምንጠልጥራ እዩ እምበር እቲ ሓቂ እዚ ንሰምዖ ዘለና እዩ ብዛዕባ ናይ ቡሬ ዝምልከት ብዛዕባ ናይ ቡሬ ንዓሰብ ንምሓዝ ዝምልከት ድማ ዓሰብ ቀሪብና ኢና ነርና ዓሰብ ክንሕዛ እናበልና ከለና መለስ ተመለሱ ኢሉ ዝበሃል ዘረባ እዚ ሕጂ ንሱ ተዛረበውን ንዑ ዝኸውን ግብረ መልሲ እውን ሂቡ ነይሩ እንታይ ኢሉ ኣብቲ ግብረ መልሲ ከዓ ሓቢርና ንስማዕ እዮም መለስኩት በጾረና በቡሬ በጾረና እና በእንትን ብቻ አይደለም ውጊያውን ማጥቃት የከፈቱት በቡሬም ከፍተው ነበር ስለዚህ በቡሬ ንዓሰብ ንምሓዝ ድማ ኩናት ተፈቲኑ ነይሩ ብለና ኣሎ በቡሬ ይገርማል የቦታው አያያዝ የኤርትራ ሰራዊት የያዘው ቦታ ቡሬ በጣም አደገኛ ቦታ ነው በረሃ ነው ታንክ መሄድ አይችልም የተለያየ ችግር አለበት
ሙቃታማ ነው። የወያኔ ሰራዊት በዛም አልተለማመደም። አዋሽ 40 ምናምን ብር ሸለቆ ነው የሰለጠነው። ቡሬ የሚባል አያውቅም። ኣብቲ ዝሓለፈ እንታይ ክብል ሰሚዕናዮ በቃ ንዓሰብ ንምሓዝ ቀሪብና ኢና ነርና መለስ ተመለስ ኢልና ክብል ሰሚዕናዮ። ኣብዚ ዝዛረቦ ዘሎ ከዓ እቲ ናይ ወያነ ሰራዊት ንባዕሉ ብዛዕባ ናይ ምድረ በዳ ኩናት ዝኾነ ኣፍልጦ የብሉን፣ ዝተለማመዶ ነገር እውን የብሉን። ናይ ሻዕብያ ኣተሓሕዛ ናይ ድፍዓት ድማ ብጣዕሚ ዝገርም እዩ ክብል እዩ ዘድንቆ ዘሎ። እንግዲህ ቡሬን አጥቅተን አሰብ እንይዛለን ተብሎ ነበር የሆነ ጊዜ። ቡሬ ላይ የተሰለፉት ክፍለ ጦሮች 16ኛ ምናምን የሚባሉ 12ኛ ተሰልፈው ነበሩ። በዛን ጊዜ አጋጣሚ የባጫ ጦር የተባለው ባጫ እንዲመራ የሆነ ጊዜ ጋፕ ሰጥቶት ነበሩ። ያ ሁሉ እዛው አለቀ። ቡሬ አንድም ቦታ መያዝ ሳይቻል ቡሬ ላይ ጠቅላላ 3 ክፍለ ጦር ከስራ ውጪ ሆነ። ሓቆኒ ዳ ባጫ ደበለ ተጨፈጨፈን ኣብ ኩናት ናይ ቡሬ ዓሰብ ንምሓዝ ኣጥቂዕና ክንሕዛ ኢና ዝበሃለሉ ዝነበረ ንግዚኡ ባጫ ደበለ ክመርሕ ተገይሩ ነይሩ። ኣብኡ ድማ ብምሉእ እቲ ክሳብ 3 ክፍለ ሰራዊታት ዝኣክል ንዓሰብ ንምውራር ፈተነ ተገይሩ ነይሩ። መላሳውያት ዘይብሉ ድማ ሰራዊት ኣብኡ ጠፊኡ ሽታማይ ኮይኑ ጠፊኡ ይብሉ ኣሎ። እንግዲህ እዛ ባድሜም ተሸነፉ። በጾረና የሚመኩበት 20ኛ ክፍለ ጦር ከነስሙ ጠፋ። ሌላ በቡሬ በኩልም እንደዛ ብዙ ክፍለ ጦሮች ከስራ ውጪ ሆኑ። እዚያ እዩ ክመልሳ ነይርዎ። ብባድመ ዝኸፈትናዮ ኩናት ተሳዒርና፣ ብጾረና ዝተኸፍተ ኩናት ኣሎ ዝበሃል ዕጥቅን ሰራዊትን ሽታማይ ኮይኑ ጠፊዩ። ብዓሰብ ከኣሞ ካብኡ ዝገድድ ነገር ስዕረት ኣጋጢምና። እዚዩ እቲ ሓቂ ቅድሚ ሕጂ ዝተዛረቦ። እዚ ሕጂ ዝዛረቦ ዘሎ ግን ሓሶት ምዃኑ ኩሉ ሰብ ድማ ክፈልጦ ስለ ዘለዎ ኢና እናባኹም ነብሮ ዘለና የቐኒልና። ክቡርሓው ነዚ ሓበሬታ እዚ ዝሰደድካልና ብዙሓት መንእሰያት የደናግሩ ስለ ዘለው እዚ ኣብዚ እዋን እዚ ብተደጋጋሚ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝዕገርገር ዘሎ ኤርምያስ ለገሰ ዝብልዎ ድማ እሱ እውን ገለ ሓቅታት ዝተዛረቦ ነይሩ ቅድሚ ሕጂ። እሱ እውን ደጊምና ናባኹም ክነምፆ ኢና ብዛዕባ ስዕረት ናይ ኢትዮጵያን ከምኡውን ብዛዕባ ናይ ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያን ዝምልከት ሕፅር ዝበለ መብርሂ ሂቡ ነይሩ ቅድሚ ሕጂ ናብኡ ኣኸብለኩም። ግንባር ነበር አይደል? ታስታውስ ከሆነ የባድመ የዛላምበሳና የቡሬ ግንባር ባድመ ዛላምበሳ ቡሬ ዝበሃል ዝነበረ ግንባር ነይሩ። ብሰለስተ ግንባር ነይሩ እቲ ኩናት ትዝክሩ እንድሕር ኮይንኩም እብሎም ኣሎ። በሶስቱም ግንባር የነበሩ ጀነራሎች በተናጠል አናገርናቸው። ኣብ ሰለስቲኡ ዝነበሩ ግንባራት ድማ ኣብ ግዜ ወራራት ማለት እዩ። ኣብ ሰለስቲኡ ግንባራት ዝነበሩ ጀነራላት ናይ ወያነ በተናጠል በባሓደ ኣዘራሪብናዮም ዝብል ብለና ኣሎ። በተናጠል ስናናግራቸው ለምሳሌ የባድመው ጀነራል በባሓደ ከነዘራርቦም ከለና ንኣብነት ናይ በባድመ ዝነበረ ጀነራል ያለን ነገር በእኛ በኩል መግባት አይቻልም ዝበለና ነገር እንተደኣ ነይሩ ኮይኑ በአና ወገን ፍጹም አይከኣልን እዩ። በባድመ ዘሎ ጀነራል የምትችሉ ከሆነ በቡሬና በዛላምበሳ ግቡ አለን። ትقولوا እንድሕር ኮይንኩም ብቡሬ ወይ በዛላምበሳ ፈቱን እምበር በባድመ ወዲና ኢና ዓቕሚ የብልናን ኢልዎ። የቡሬውን ስናናግረው ደግሞ በቡሬ በኩል መግባት አይቻልም። እቲ ናይ ቡሬ ወገን ዝነበረ ጀነራል ከነዘራርቦ ከለና ድማ በቡሬ ምእታው ፍጹም አይከኣልን እዩ። የሚቻለው በሁለቱ ጋር ነው። ስለዚህ ዝከኣል እንተኮይኑ ግን በተን ክልተ ወገናት ጥራይ ፈቱን ይልና በተናጠል ጀነራሎቹ መረጃ ስጡ ሲባሉ በራሳቸው በኩል እንደማይቻል በሌላው በኩል እንዲሞከር ነው አድቫይዝ የሰጡት ማለት ነው። ብሓፈሽኡ እቲ ዝነበረ ውፅኢት ድማ ንሰለስቲኦም ናይ ግንባራት ጀነራላት ነፍሲ ወከፎም ክሕተቱ ከለው እቲ ሓደ እንድሕር ሓቲትካዮ ነቶም ክልተ በሎም ይብል፣ እቲ ሓደ ተሓቲትካዮ ድማ ነቶም ክልተ በሎም ይብል። ስለዚ ብሓፂሩ እቲ ኩናት ኣብዚ ይብቅዑ ከም ዘይክእሉ ኣሚኖም ማለት እዩ። This is what he said። እዚ ድማ እንታይ ማለት እዩ? አሁን ደግሞ የገብሩ አስራት መጽሐፍ ላይ ተኮነ እኔ እንግዲህ ታሪክ ይፍረደው ያልኩ ለዛ ነው።
ገብረ አስራት ዝጽሓፎ መጽሓፍ ምስንርኢ ኣነ ግን ከም ትቆል ግዜ ትብሎ ታሪክ ይፍረድ የዝብል ብላል ገብሩ አስራት መጽሐፍ ላይ ደግሞ ምን ይላል ሁለቱ ጀነራሎች እምቢ አሉ ይላል ናይ ገብረ አስራት መጽሐፍ ከአንታይ ብል ክልተ ጀነራላት ኣይከኣልን እዩ በዝደለናዮ ድፋዓት ክንቅጽል ኣይንኽእልኒና በዝደለናዮ ግንባር ክንዋጋ ኣይንኽእልኒና ኢሎም መጽሐፍ ነገር ግን ሁለቱ እምቢ እንዳሉ ሲያቅ ሳሙራ የሚመራው ግንባር ደግሞ ሻለ እንችላለን አለ ክልተ ግንባራት ከአብያ ከለዋ ግን ሳሙራ ዝመርሖ ግንባር ግን حراي إلو ملسي يقولون على لوز سامرا يونس بلوزي فكاري اسمعي يلال أيه so ይሄ ነው እንግዲህ በመሃል ያለው ነገር ዞሮ ዞሮ ግን ሁለቱም ጦር ግንባር የነበሩት ጀነራሎች ጦርነቱን ገፍቶ መሄድ አይቻልም በሐበሽው በክልተ ወገን ዝነበረ ግንባር ናይ ወያኔ ዝኾነ ይኹን ኩናት ክቅጽሉ ከም ዘይክእሉ ሓቢሮም እዮም ወይ ድማ ከም ዝወድኡ ነጊሮም እዮም እዚ ሳሞራ ዩኑስ ዝበሃል ጥራዩ حراي أنا نزل قينات الزقصل يزوله يميل conclusion نبى. لازم بزيم على بزا ما تفصل الشال النونو. دبا طورنا تسلا الجفانو يميل conclusion نو even يجبروا مسافم سامورا يالبت مكنيات كنسون كسمة بوهلا ملس كهلا كجربا يونا نجر بلوت نونو أيه سامورا كملس سلامي تابك تردهو بوليتيكا كجربا يالو بوليتيكا ومالنا بحفشو تا إثيوبيا تبهال بويانة مرح زنبرت بخمزيا سعرتها آمينة بتزاور من قدي ترديوهم سعرتهم كم زامنو سلازي تملسيو لوهم زبهال أبزي أفشيلهم ممالتي مغنياتو ملس سامورا قربا ركب سلازنورو سامورا ينسكا أنا خفتني يكالي إلو زملسة انكو جنرالي نيرو أبتي زيتي بزعبا ناي سامورا ينس نحرينا دمع حراي مسبله انت عينت كفله سراويت حيزاتي وانت هيك اقاتي موقاس كذا حسب زبلت نرايا ازي مروخ كونريل ملسي يبلالو ነቱ ተጀምሮ ወደ ለየለት ጦርነት ከመገባቱ በፊት 11ኛ ክፍለ ጦር የምትባል አንድ ክፍለ ጦር ወደ ዛላምበሳ ተልካ ነበረ ያቺን ክፍለ ጦር የመራው ሳሙራ ነው ክፍለ ጦሯ እዛ ጋር ተደመሰሰች እና በዛላምበሳ ላይ 11ኛ ክፍለ ጦር ተደመሰሳ እንደገና ወደ ፋጺ የሚባል እስከ ፋጺ ድረስ መጡ ሳሙራ እስከ ዛላምበማን እስከ አድግራት ድረስ ሸሽቶ መጣ እና ሳሙራ ዩኑስካ ነጥቁይናት ክፍለ ሰራዊት 11 ሒዙ ነጥቁይናት ጀሚሩዎ بملأ تاكفل سراوي دما ملاسا أويات زي بلا تنيتا تدمسيسا نسو نول قراء ناب عدقرات هادي متمليسو بلانالو زي تاريخ ناي سامورا يونس زي فكاري عبز وانزي زفكر نسو معزلنا مالتي አየራይሉ እንግዲህ አሁንም ታሪክ የሚያወጣው ነገር ምንድነው በኢትዮ ኤርትራ ጦርነት ወቅት ኢቭን የተዋጉላቸው አይሮፕላኖች በቀድሞ መንግስት የነበሩ ፓይለቶች ናቸው አበ ኢትዮ ኤርትራ ዝነበረ ኩናት እተን ናይ ኩናት ነፈርቲ ዝነበራ ናይ ኢትዮጵያ አበ ግዜ ደርጊ ካልኦት ስርዓታት ዝጥቀሙለን ዝነበሩ እዮም ወይ ድማ እቶም ፓይሎታት እቶም ናይ ስርዓት ደርጊ ዝነበሩ እዮም ሌላ ፓይለት አልነበረም ዝኾነ ፓይለት ውን ሓደሽ አይነበረውን እነዛም ፓይለቶች ውስጥ የተወሰኑት ተመተው ነው የነበረው ካብኦምን እንተኾነ ዝተወሰኑ ተሃሪሞም እዮም ነይሮም ብለናለሁ በተለይ የኤርትራ አይሮፕላን ከመጣ በኋላ መቀሌ ላይ የተወሰኑት ተመተዋል የቀሩትም ቢሆን አንደኛው የእንትና ነው ማን ነው ኮሎኔል በዛብም ኤርትራ ሄዶ ኤርትራ ተመታ አንደኛው ደግሞ የኢትዮጵያ ሲመለስ የኛ የኢትዮጵያ እንትን የራሱን መጥቶ ጨፈረ ስለዚህ ንኤርትራ ከተቃዓዝ ኸዳ ነፈርቲ ሓንቲ ናይ በዛብህ ጴጥሮስ ያ ነይራ በዛብህ ከዓ ተታሒዙ ተማሪኹ ኣስመራ ክድብድብ ምስ መፀ ኣብኡ ማሪኾሞ ማለት እዩ ካብ ሰማይ ማሪኾሞ ሻዕብያ ካብ መሬት ዘይኮነ ካብ ሰማይ ከም ዝማርኹ ከዓ ብግብሪ ሪኦሞም እዮም ማሪኾሞ ቅድሚ ሕጂ እውን ኣብ ግዜ ብረታዊ ቃልሲ እውን ተማሪኹ ነይሩ ምሕረት ተገይሩሉ ተማንዩ ኣብ ግዜ ወራራት ከዓ መፅኡ ኣስመራ ክድብድብ ነቲ ምሕረት ዝገበሩሉ ህዝቢ ከፅንት መፅኡ
ተታሒዙ ሓንሳብና ሓዋርን ከዓ ኣታውና ሻዕብያ ኮይኑ ማለት እዩ እቲ ዝገርም ኣብዚ ኤርምያስ ለገሰ ዝገልጾ ዘሎ ድማ እታ ሓንቲ ከይተሃረመት ኤርትራ ኣጥቂዓ ክትምለስ ከላ ባዕሎም ኢትዮጵያውያን ናይ ገዛ ርእሶም ነፋሪት ብምህራም ነፋሪት ሃሪምና ብምባል ንህዝቢ ኢትዮጵያ ሓጎሱ ንክገልጽ ናብ ጎልጎል ዘውፅሉ ኣጋጣሚ ነይሩ ማለት እዩ ወበሉ ናይ ሻዕብያ ነፋሪት ሃሪምና ኣለና ኢሎም ዝሓሰብሉ ግዜ ናይ ገዛ ርእሶም ነፋሪት ሃሪሞም ማለት እዩ ኢቨን አይሮፕላንም አልነበረ የአይሮፕላን አብራሪም የለም ዝኾነ ይኹን ብቑዕ ዝኾነ ናይ ነፋሪት አብራሪ እውን አይነበረና ንብላለ በሌለበት ሁኔታ ነው ያለውና that's why I think ስምምነትም ወደ መስማማት የገቡት በአየር መመታታት ይቆም የሚለው ስለዚህም ድማ ኣብ እቲ ግዜቲ ድኽመት ናይ ኢትዮጵያ ስለዝተረኣየ ብቕዓት ናይ ሓይሊ ኣየር ስለዘይነበሮም ናይ ኤርትራ ፀብለልታ ስለዝነበሮ ብኣየር ናይ ዘይ ምጥቕቃዕ ውዕል ዝተገብረ ድማ በዚ ምክንያት እዩ ብሸርሒ ሓያላን ሃገራት ማለት እዩ እዚ እቲ ታሪክ ነዚ ታሪክ እዚ ወፂኡ ሓቂ ክዛረብ ነይሩ እቲ ቀደም ዝተዛረቦ ስኑት ምዃኑ ረሲዕዎ እዚ ሙሩኽ ኮነሬል አንታይና ክንብል ሰሚዕናዮ ዓንተ ወይ መለስ ስለ ዘይፍቀደሎም እዮም ንዓሰብ ክሕዝዎ ዘይከኣሉ ወይ ድማ ንሻዕብያ ከኣልይዎ ዘይከኣሉ ዝበሃል ዘረባ እቲ ሓቂ እዚ ክንሰምዖ ዝፀናሕናዩ ኩሉ ሰብ ድማ ክሰምዖ ስለ ዘለዎ ናብ ኩሉ ሸር ክንብሎ በዛ ኣጋጣሚ እዚ ክንሕብር ንፈቱ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ነባት ሚድያ ንሎሚ ኣዳሊናዮ ዝነበርና ሕፅር ዝበለ መደባት ነዚ ዝተኸታተልኩሞ ይመስል ነይሩ ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ፍልይ ዝበለ መደባት ክሳብ ንራኸብ ድማ ኣብ ዘዘለኹሞ ሰላምን ጥዕናን ንዓኹም ይኹን ሼር ላይክ ሳብስክራይብ ድማ ኣይትረስዑ ነባት ሚድያ